Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Ermandani, NPM 19753040. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 3.6.1 implement plan and trunking, yaitu langsung saja di part 1 ini kita akan mengkonfigurasi plan di ketiga saklar. Dan lihat tabel plan ini. Kita harus menamai tabel ini harus sama seperti yang di tabel ini. Kita langsung mulai dari switch A. Enter dulu. Enable. Configure terminal. Lalu VLAN 10. Name admin. VLAN 20. Name account. VLAN 30. Name HR. VLAN 40. Name voice. VLAN 99. Name management. Lalu VLAN 100 yang terakhir, name native. Nah, sudah. Dan kita juga akan membuat configure ini di switch A, B, C. Jadi langsung aja. Untuk mempersingkat waktu, sepertinya tidak saya videokan karena sama saja seperti di switch A tadi. Langsung aja. Nah, kita sudah selesai mengkonfigurasi switch A, B, C. Lanjut kita akan ke part 2. Di part 2, step 1, set access port to VLAN on switch B and switch C. Exit port to the VLAN refer to the addressing table. Ini switch B VLAN 10, switch B ini VLAN 20, dan seterusnya. Kita akan menetapkannya ke port. Dimulai dari switch B dulu. Tadi switch B dulu. Yang ini kita exit dulu. Sudah. Lalu interface F0 ini kita ikutin dari ini /1 F0/1, lalu switch port mode access, switch port akses VLAN 10. Intinya kita ngikutin yang ada di sini, di switch port dan VLAN ini kita configure di sini. Lalu switch F0/2. Oke, sebentar. Interface F0/2, switch port akses VLAN 20, switch oke. Switch mode akses dulu, lalu switch port VLAN 20.
oh ya, switch port akses LAN 20. Lalu interface F0/3 switch port mode akses switch port akses LAN 30. Oke. Lalu kita ke switch C. Exit. Lalu interface F0/1 switch port mode akses switch port akses LAN 10 ya. Ini kita ikutin yang di sini. Lalu interface F0/2 switch port VLAN 20 interface 0/F3 switch port akses switch port akses LAN 30. Lalu switch interface F0/4 switch port mode akses switch port akses LAN 10. Oke. Lalu step selanjutnya, configure the voice VLAN port. Configure the appropriate port on switch for voice VLAN functionality. Langsung aja interface Fast Ethernet 0/4 MLS cos switch port voice LAN 40. Oke. Step 3 configure static trunking. Konfigurasikan antarmuka switch A dan switch B. Disable rank on this port. Lalu alamatkan antarmuka manajemen virtual pengalaman. Oke, langsung aja di switch A. Dan yang ketiga ini configuration, kita buka boleh ping dulu. Langsung ke switch A. Tambah. Lalu interface LAN 99 dan 99
configure terminal dulu teman-teman, ternyata baru interface plan 99, interface plan 99. Oke, di sini kita akan nyeting IP address-nya. Ini kita copy aja. Oke, udah. Ntar lalu masuk down. Kalau sudah, berarti kita akan lanjut ke part 3, configure static trunking. Oke guys, kelewatan tadi itu kita juga harus mengeset IP address di switch B dan switch C juga. Langsung aja enable config interface. Interface plan 99, IP address 253 255. Oke, no shutdown. Lalu sama juga di switch C. Oke, sudah, dan lanjut ke part 3 yang tadi. Oke, yang C kita ping dulu. Ini aku akan ping switch B. Aku akan ping switch A. Ping sebentar. Ping 192.168.99.252. Aduh. Ping 192.168.99.252. Kita akan nunggu dulu. Oke, sukses. Oke, sekarang part 3, configure the link between switch A and switch B as a static trunk, disable dynamic trunking on this port, and B, disable DTP on the switch port on both ends of the trunk link. Lalu yang C, configure the trunk with the native plan and eliminate native plan conflict in any. Langsung aja kita di switch A. Oke, configure the link. Langsung interface fast gigabit internet 0/1 switch port mode trunk switch port non got ya teh. Lalu switch port trunk native plan 10 switch port trunk native plan 100. Oke, udah. Lalu kita ke switch B, sama aja kayak gini ya guys, sama seperti tadi. Interface
gigabit 0/1 switch port mode strong, switch port mode strong. Okay, switch port non switch port non Godiate, switch port strong native LAN 100. Oke, udah. Lalu sekarang part 4 yang assume that the trunk port on switch C is set to the default DTP mode for 2960 switches. Configure gigabit 0/2 on switch A so that it successfully negotiates trunk with switch C. Can be configure the trunk with the plan and eliminate negative plan conflict if any. Dan kita akan mengkonfigur gigabit 0/2 untuk switch A dan nanti dia akan bisa connect ke switch C. Langsung aja. Lalu kita akan ke switch A. Interface gigabit 0/2, lalu switch port mode dynamic desirable. Lalu kita akan ke switch B, lalu kita ke switch C. Interface gigabit 0/2, switch port mode trunk, switch port strong native LAN 100. Okay, switch port strong native. Lalu sekarang kita akan ping switch A, ping 192.168.9.1.252. Oke guys, sebentar. Ping 192.168.9.255. Nah, kita akan nunggu dulu sebentar. Ini sukses. Kalau kita ke switch C, karena kita mau ping switch B. Ping 192.168.9.253. Oke, sukses. Kita ping switch C sekarang. Sekarang kita mau ping PC dari PC 2 ke PC 5. Ya udah. Oke, berhasil.
nggak bisa karena dia akan nampak karena dia bukan dari villain yang sama. Oke, sampai di sini video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.